Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons l'évaluation et le soutien, la synthèse. Dans la page nous avons nous avons la page 40, 41, 42. Donc aujourd'hui on va voir la page 41. Donc on passe à la page 41 dans ce livre. Donc cette synthèse pour l'unité didactique numéro 2. Donc nous avons l'exercice numéro 8. Donc complète les égalités suivantes. Donc ملأ الفراغات التالية. Donc on a des sommes, on a l'addition, on a la soustraction. Donc comment faire pour trouver les nombres qui sont des pointillés. Donc on va donner un exemple. Par exemple 5 plus un nombre est égal à 12. Pour trouver le nombre en question, donc on dira la différence entre la somme moins un nombre parmi les deux. Donc à certains 12 moins 5 est égal à 7. Donc le nombre cherché c'est 7. Donc on a 15 237 plus un nombre est égal à 32 452. Donc on va faire la différence entre 32 452 moins 15 237. La différence sera le nombre qui est qu'on cherche. Donc 2 moins 7, donc on ne peut pas donc faire la différence. Donc 12 moins 7 est égal à 5. Donc 5 moins 4 est égal à 1. 4 moins 2 est égal à 2. 12 moins 5 est égal à 7. 3 moins 2 est égal à 1. Donc le nombre c'est 17 215. 17 215. Donc pour le deuxième cas, la même chose. Donc c'est la même chose. On va faire la soustraction entre 135 602 moins 95 187. Donc 2 moins 7, impossible. Donc 12 moins 7 est égal à 5. 10 moins 9 est égal à 1. 6 moins 2, donc 6 moins 2 est égal à 4. 5 moins 5 est égal à 0. 13 moins 9 est égal à 4. Donc le nombre qu'on cherche c'est 40 415. Donc le troisième cas, donc on a l'exemple, مثلا un nombre moins 2 est égal à 8. Par exemple, quel est le nombre هذا؟ هو هذا le 8 plus 2 c'est-à-dire 10. دونك هادشي اللي غنديرو دابا باش نلقاو هذا. دونك اللي ما عرفش كيفاش دونك يقدر يدير دي زيكزامبل بحال هكا وغادي يخرج من المأزق. دونك كيس كون فا فير دابا غادي نديرو 617 345 plus 513 791. Donc on va faire la somme. 5 plus 1 est égal à 6. 4 plus 9 est égal à 13. 10, 11. 7 plus 3 est égal à 10, 11. 1 plus 1 plus 1 est égal à 3. 6 plus 5 est égal à 11. Donc le nombre qu'on cherche c'est 1 131 136. Donc la même chose هنايا بالنسبة لهذا لو كا هذا. دونك عندنا ان نومبر مثلا غادي نقسم منه واحد لو نومبر ويعطينا مثلا 5. كومون تروفي هاد لو نومبر انطلاقا من هاد جوج لي نومبر. دونك هنايا كومون فير
دونك هاد لو نومبر كيفاش نقدروا نلقاو هاد لو نومبر هذا؟ دونك غنديروا لا ديفيرونس بين هذا وهذا. دونك هو 7 موان 5 est égal à 2. دونك دابا الا حطينا هنا 2 7 موان 2 est égal à 5. دونك qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence entre هاد nombre et les deux nombres. Donc هذا bien sûr هو le plus grand. Donc 13794 moins pardon هذا هو اللي غنقسم من هذا، حيت هذا بيان سور غادي يكون صغير على هذا. دونك 51300 moins 13794. Donc 0 moins 4, donc 10 moins 4 est égal à 6. 10 moins 10 est égal à 0. 3 moins 8, donc 13 moins 8 est égal à 5. 1 moins 4, donc 11 moins 4 est égal à 7. 5 moins 2 est égal à 3. Donc le nombre c'est, le résultat c'est 37 506. Donc le cas c'est la même chose que هنايا. Non, هنا pour trouver هذا ناجوتيو هذا على هذا. Donc on va faire une somme. Donc هذا le nombre هذا غنجمعو هادو بجوج. Donc عندنا 15179 plus 27 534. Donc 9 plus 4 est égal à 13. 10, 11, 5, 6, 7. 5 plus 7 est égal à 12, 4. Donc 42 713. Donc, il y a un seul cas. On va le faire ici. Donc, attends, on a juste les espaces makafiyinch. Donc, c'est la même chose بحال هاد الحالة. هاد الحالة c'est la même chose que هادي. وهادي بحال هادي. وهادي بحال هادي. Nous avons deux cas pour chaque opération. هنا qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence entre هادو بجوج. Donc عندنا donc 95 621 moins 43 868. Donc 1 moins 8, 11 moins 8 est égal à 3. 2 moins 7, donc 12 moins 7 est égal à 5. 6 moins 9, 16 moins 9 est égal à 7. 5 moins 4 est égal à 1. 9 moins 4 est égal à 5. Donc le nombre qu'on cherche, c'est 51 753. Donc on passe à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, mon père a 250 000 centimes en poche. إذا الأب تاعي عنده 250 ألف سنتيم في جيبو. Il achète un manteau. Donc شرا واحد لو مونطو. Donc هذا لو بري ديالو. واحد لو بونطالون هذا هو لو بري نتاعو. Donc et une tenue de sport. واحد la tenue ديال sport. La question, la question, quelle somme d'argent lui reste-t-il après ses achats? Donc, le prix ou le montant le montant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons deux opérations. Tout d'abord, la somme ou le prix des achats. Le prix. On va dire le prix des achats. Le prix des achats. يعني ثمن المشتريات. Donc الثمن تاع المشتريات on va faire la somme ديال هادو بثلاثة. Donc عندنا 114 000 plus 32 500 plus 82 900 égale. Donc هنا غنديرو اوبيراسيون فيرتيكال. دونك عندنا 11400 ولا 114000. دونك هنا راه خاصنا ان زيرو اكسكوزي موا. هنا 32500. هنا عندنا 82900 دير سنتيم. دونك on va faire la somme.
Donc 0, 0, 14. 2 plus 2 plus 4 est égal à 8, 9. Nous avons 3, donc 8, 9, 12. Donc 1 plus 1 est égal à 2. Donc, هذا هو le prix ديال les achats. Donc ما عندناش espace وين نكتبو. دابا la somme d'argent qui reste. La somme d'argent restant. Ou la restante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence entre 250 000 moins 229 400. Donc, il y a la somme ديال les argents. غنديرو عملية هنايا. Donc, عندنا 250,000 سنتيم غنقصو منها 229,400 ديال السنتيم. Donc, هنا on va faire une différence. Donc, on a 0 moins 0, 0 moins 0 est égal à 0, 10 moins 4 est égal à 6, 10 moins 10 est égal à 0, 5 moins 3 est égal à 2, 2 moins 2 est égal à 0. Donc, on a le prix qui dit l'argent, ou l'argent, la somme d'argent qui reste, c'est 20 600 centimes. Voilà donc l'exercice. On passe à l'exercice suivant. Colorie en vert les triangles isocèles, en bleu les triangles équilatéraux, en jaune les triangles rectangles. Donc هنا غادي نحضروا ثلاثه ديال الالوان. Donc هنا انا عندي le vert وعندي le jaune وفي بلاصه وعندي le bleu. Donc هما كاملين كاينين. Donc voilà. Donc on va colorer d'abord en vert les triangles isocèles. Les triangles isocèles هما المثلثات متساوية الساقين. دونك هذا متساوي الأضلاع. إذا هذا ايزوسيل. دونك هذا سي ان تريونغل ايزوسيل. علاش؟ لأن عنده جوج ديال الساقين متقايسين. دونك اون فا لو كولوري اون فير. دونك هنايا كذلك les triangles isocèles. Donc pour les triangles équilatéraux يعني المتساوية الأضلاع. donc كاين عندنا عاوتاني دو. عندنا هذا. علاش؟ لأن الأضلاع ديالو كلها لي كوتي سون ايغو. هذا لي كوتي ديالو ايغو والآخر لي زونغل. لأن ان تريونغل إيكيلاتيرال هذا هو ان تريونغل عنده لي كوتي ايغال ou les côtés égaux ou les angles égaux. Donc, هذوما les triangles équilatéraux. قالينا les triangles rectangles. Donc, عندنا هذا c'est un triangle rectangle. وهذا كذلك. Donc en jaune, les triangles rectangles en jaune. Donc voilà tout ce qui concerne l'exercice. On passe à l'exercice 11. Donc l'exercice 11 عنده علاقة بالtemps, les conversions ديال le temps. Donc on va convertir. Donc complète. 512 minutes est égal à combien d'heures et combien de minutes. Donc هنايا هذا التحويل هذا بطبيعة الحال comment trouver هذا الآخر. Donc هنا on va chercher هذا 512 شحال فيها ديال لي 60. دونك 512 شحال فيها لي 60. دونك هنا كيمكن نديرو عملية ديال القسمة. دونك اون بو فير اون ديفيزيون. دونك غناخدو 512 وغادي نقسموها سور 60. دونك غادي نشوفو شحال فيها لي 60. و لو ريست سي دي مينوت. دونك
حنا العدد اللي بغينا عدد يكون صحيح طبيعي. يعني هنا نورمالمون بحال اللي كنقلبوا سكون نابيل لا la division euclidienne ou l'égalité de la division euclidienne. Donc 512, on va la diviser par 100, par 60. غادي نحددوا le quotient et le reste. Le reste c'est des minutes. Le quotient c'est les heures. Donc هذا هو الاخر. دونك هنا كيمكن نستعملوا لا ديفيزيون وكيمكن نقلبوا هكا غير ذهنيا. دونك شنو هو العدد اللي غادي نضرب لو نومبر كو جو في ملتيبليي بار 60 يكون بلي بروش دو 512. دونك هنا كيفاش غادي ندير؟ لاحظوا جيدا كيفاش انا دابا غادي نخدم بلا ما نستعمل لا كالك. غادي نشوف هاد 51 تقسمها غير على سور 6. يعني 52 شحال فيه هاد لي 6؟ دونك غادي تكون عندنا 7 فوا 6 ou bien 8. دونك 8. دونك 8 إلا ضربت 8 فوا 6 شحال كتعطيني؟ لأن 9 كنكون ديباسيت، لأن 9 فوا 6 سي إيكالا 54. بينما 8 فوا 6 سي إيكالا دونك 8 فوا 6 سي إيكالا 48. 48 غتبقى ليا 3. دونك هكذا. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نرجع هنايا. دونك 8 فوا 0 إيكالا 0. 8 فوا 6 48. ندير لا ديفيرونس 2. 11 moins 8 est égal à 3. 5 moins 5 est égal à 0. Donc شحال le reste c'est 32 minutes. Donc هنا لقيت le reste وهنا لقيت لو نومبر دور. دونك هذا هو عدد الساعات وهذا العدد ديال لي مينوت اللي جاو اقل من 60. لو كان عندنا هذا اكثر من 60 غنحولوه ديزل. دونك وبالتالي غتعطينا 8 32 مينوت. دونك هنايا لا ميم شوز 12 سكوند غادي تبقى 12 سكوند. هادي ما غاديش نحاديوها، غادي نخدمو غير في 443 مينوت. 443 مينوت 60 فوا ان نومبر بلوس لو ريست. اذا هنا عاوتاني نطبقوا لا ميم شوز. شنو هو العدد كو جو في ملتيبليي بار 6 ويكون عندي كيعطي 42 هو 7. دونك كنجربوا 7. نجيو دابا نديرو القسمه الاقليديه جانبا. دونك هكذا وغادي نقسم سور 60. Je vais utiliser 7. 7 fois 0 est égal à 0. 7 fois 6 est égal à 42. 3 moins 0, 3. 4 moins 2 est égal à 2. 4 moins 4, donc c'est juste. Donc هنايا عطاتني 7 heures ou le reste 23. Donc est égal à 7 heures. Donc 7 heures plus 23 minutes ou 2 secondes غتبقى 2 secondes. Donc la même chose. 29 سكوند غتبقى 9. علاش؟ لان ما كتحولش، ما يمكنش نحولها. هذه كتحول. هنا كاين تحويل. لان علاش هذه كاين تحويل؟ لان كبر من 60. هذه علاش كاين تحويل؟ كبر من 60. هذه علاش كاين تحويل؟ كبر من 60. بينما هذه اصغر من 60 ما عندناش تحويل. هنا غادي نشوفوا بان فيها التحويل. دونك كيسكو جو في فير دابا؟ ندير لا ميم شوز كو ليكزيرسيس سويفون. دونك 375 غادي نشوف شنو هو العدد اللي غنضرب في 60 وشنو هو لو ريست. العدد اللي غنضرب في 60 دونك جو في ايسيي لا ميم شوز. دونك غندير واحد القسمه اقليديه ديال 375 وغادي نقسمها على 60. دونك شنو هو العدد اللي غنضرب في 60 يكون؟ دونك سي 5. 5 fois 0 est égal à 0. 5 fois 6 c'est ce n'est pas 5. 6. On a 6 fois 6 36. Donc 5 moins 0, 5. 7 moins 6 c'est égal à 1. 3 moins 3 est égal à 0. Donc غادي تعطينا 6 ديال لي زور بلس غتبقى تشيط ليا 15 سكوند 15 مينوت. دونك 6 زور 15 مينوت. بالنسبه لهادي لا ميم شوز. هنا غادي نحول هاد الشيء لي زور. دونك لي زور ثم بطبيعه الحال غادي نبدا بلي زور. دونك شحال كتعطيني ديال لي زور؟ هنا هادي شويه فيها دونك في الخدمه نتاعها سي بلو ديفيسيل كو قبيل. دونك هنا 8112 غادي نشوفوا شحال فيه هاد لي زور والباقي دي سكوند.
ومن بعد داكشي اللي د السكوند عاود غنحولوه لي مينيت. دونك كومون فيغ؟ او بيان دابا انا فضلت نسبق من لي زيرو، ولكن كيمكن نسبقهم لي مينيت، نحولو لي مينيت، يعني نديفيزيو بار 60. دونك سي ميو، دونك سي ميو. دونك غادي نمشيو لي مينيت تو دابور. دونك عندنا نمشيو لي مينيت، دونك هادي بالسكوند غادي نحولوها لي مينيت، لي مينيت والباقي سكوند، باش نعرفو من دابا شحال لي سكوند اللي غادي يبقاو لينا. دونك هنا جو في فيغ لا ميم شوز. دونك شنو هو لو نومبر اللي غادي نضرب في 60 وشحال غادي يبقى ليا ديال لي سكوند، لان عندي اون سكوند فيها 60، اون مينيت فيها 60 سكوند. دونك غادي نشوف هادي اولا غادي ندير عمليه اقليديه عموديه. دونك عندي هكا جو في ديفيزي بار 60. دونك غادي ناخد 81 ديفيزي بار 60، 1 fois 60 est égal à 60 moins 1 moins 0 1 8 moins 6 est égal à 2. غادي نهبط لواحد 211. شحال في هاد لي 60؟ 3 3 fois 0 est égal à 0 3 fois 8 fois 6 est égal à 18. Donc ندير la différence. 1 moins 0 est égal à 0 11 moins 8 est égal à 3 2 moins 2 est égal à 0. ثم غادي نهبط جوج. Donc 312 فيها 5 5 fois 0 est égal à 0 5 fois 6 est égal à 30. Donc 2 moins 0 est égal à 2 1 moins 0 est égal à 1 3 moins 3 est égal à 0. Donc شنو عطاتني؟ إذا عطاتني 135. 135 هذه ديال اش؟ ديال لي مينيت. شحال بقاو لي لي سكوند؟ 12. دونك بقاو لي 12 سكوند. دونك دابا لي سكوند بانوا ليا، ها لي سكوند غنحطهم 12 سكوند. هنا عطاتني 135 مينيت. 135 مينيت. هاد 135 مينيت غنخدم بها كيما هنايا. 135 غادي نخدم بها هنا. اذا غناخد 135 مينيت ونشوف شحال كتعطيني د لي زور وشحال كيبقاو ليا د لي مينيت. دونك كيسكو جو في فير؟ غادي نديفيزيها بار 60. اذا فيها جوج 60 و 60 120 وغتبقى ليا 15. دونك هذه ما تحتاج لا قسمه اقليديه لا حتى شي حاجه. دونك عندنا 120 مينيت فيها 2 زور وغادي تبقى لينا 15 مينيت. دونك دابا غادي نمحيو هذه بلونكو وغادي نكتبو هنايا شحال عندنا ديال اذا هنايا عندنا 2 زور وهنايا غادي نكتبو 15 مينيت. اذا هنا عندنا 15 مينيت. Voilà, c'est la fin de la séance concernant l'évaluation soutien synthèse de l'unité didactique numéro 1, la page 41.